సో హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా తెలుగు అనువాదం కావాలనుకుంటే ఆ కార్నర్కి రండి. హరే కృష్ణ. తెలుగు అనువాదం కావాల్సిన భక్తులు దయచేసి అక్కడ కార్నర్కి రండి. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagannath Baladev Subhadra Jai. Jagadguru Srila Prabhupada Jai. Apne Gurudev Jai. Hare Krishna. So it's my pleasure, great pleasure and privilege to be here among all of you amazing devotees. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ತಮ್ಮಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಘವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Actually, it is so ecstatic. This whole November, October, November months with Damodar month and so many things happening around us. ಸೊ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.